za ovu fazu priprema možemo kazati da je zdravstveni bilten očekivan i čak i bolji od očekivanog, najbolje očekivan. Uvijek su ovo pripreme, bazične pripreme su uvijek najteže za igrače i tu je bitan balans, znači između opterećenja i funkcionalnosti i u ovom kontekstu stručni štab vodi veliku odgovornost, ima veliku odgovornost, a i radi se najviše na tome da se upravo taj balans, najbolji mogući balans napravi i da uvažavajući sve ovo što smo prošli, možemo kazati da je stanje više nego zadovoljavajuće. Prevencija je najvažnija i tu se najviše posvećuje pažnje u koordinaciji medicinski tim i stručni štab, a osobito kondicioni treneri. I jako smo zadovoljni sa sadašnjim stanjem, kao što sam već rekao. Što se tiče, mi imamo uslovno rečeno 5 igrača koji su, kažem, van terena u ovom momentu. Već dugo imamo Saleta ili Aleksandra Đorđevića. Iako je radio 3 magnetne rezonance i iako je urađeno najmanje 4 do 5 ultrazvučnih pregleda, njegov individualni odgovor na povredu tetive koja se desila, Ahilove tetive koja se desila pri kraju jesenje sezone, je prolongirana i njegov individualan odgovor na svu fizikalnu terapiju, iako je dio fizikalne terapije proveo i u Beogradu 3 sedmice, kod vrhunskih ljekara i fizioterapeuta, a nastavljen je kod nas. Dakle, njegov individualni odgovor ne dozvoljava punu funkcionalnu aktivnost, odnosno punu sportsku aktivnost, nažalost, jer dakle, radi sa kondicionim trenerima i s nama ima fizikalnu terapiju, medikamentuoznu terapiju i dakle, individualan pristup oba naša kondicionalna trenera i pod kontrolom naravno šefa stručnog štaba. I međutim, kažem, ide sve bolje i bolje i veoma brzo očekujem u nekom razumnom vremenu da i taj individualni odgovor na sve ono što se učinilo, a radi se o upali, nemamo patološkog supstrata, nemamo ni Haglundovu bolest, nemamo ništa značajnoga, dakle samo upala tetive koja se smanjuje, otok tetive i njegov funkcionalna sposobnost se poboljšava iz dana u dan. Očekujemo u brzom vremenskom roku punu sportsku aktivnost. Dakle, što se tiče Amara Beganovića, kod njega se radi o povredi takozvanog dvoglavog mišića stražnje lože. Radi se o dugoj glavi tog dvoglavog mišića, poznato svima kao biceps. Radi 2 ultrazvuka ovdje, povrijeđen je prije 8 dana, u stvari prošli ponedjeljak. I u tom kontekstu je učinjeno sve s aspekta fizikalne terapije i on za sada još uvijek ima samo individualni trening sa kondicionim trenerom. Uradit ćemo još jednu zadnju kontrolu u četvrtak. Znači, iako su nalazi uredni, njegov, kažem, individualni odgovor nemamo dovoljno elemenata koje bismo funkcionalnih elemenata pri testovima da bismo ga pustili u punu sportsku aktivnost. Zbog toga ćemo raditi još jedan zadnji kontrolni nalaz u četvrtak, kad se vratimo u Sarajevo. Na zadnjoj utakmici sa Koperom, mi smo imali povrijeđena 3 igrača. Vinko Soldo je imao uganuće skočnog zgloba, vrlo intenzivno i od 2 do 3 puta smo radili fizikalnu terapiju da bismo ga vratili. Mislim da će danas lagano tečkarat, možda čak i imati puni trening. Znači, imao je uganuće skočnog zgloba. Ima uganuće skočnog zgloba. Drugi je Mamadou Jata, koji je imao dobar i jak udarac u koljeno sa otokom, znači na nivou patele, i naši fizioterapeuti, dakle, medicinski tim je uspio da ga vrlo brzo vrati, da taj otok sanira. Mislim, danas će trenirati sa sigurnošću. Treći je Anes Krđalić, jedna neobičajna povreda, udarac u nerv, suralni živac, koji je čitavo vrijeme njega ograničavao zato što je trne, boli čitava peta, čitavo stopalo. Ali evo, kažem,
učinio je sve kroz fizikalnu terapiju i medikamentu terapiju da će danas biti spreman za trening. Što se tiče Tarika Kapetanovića, on je u završnoj fazi povrede u završnoj fazi rehabilitacije nakon povrede križnog ligamenta. Očekujemo da će veoma brzo se priključiti ekipi na osnovu kliničkih parametara koje smo uradili više puta ovih dana. Dakle, u skladu sa dogovorom sa kondicionalnim trenerima, kliničkim odgovorom i lokalnim nalazom, očekujemo da će u 15 dana početi najdalje početi raditi u punom sa ekipom. Dakle, za sada je individualni treninzi, ali za 15 dana bi moglo biti full sa ekipom. Dobro, mi imamo stvarno najdobar medicinski tim i dobru ekipu i fizioterapeuta i ono što je najvažnije, imamo vrlo dobru saradnju sa našim trenerima, kondicionalnim trenerima, sa šefom prije svega. Pripreme su jako teške i generalno kako su teške igračima, tako su teške nama, pogotovo kada je puno trenažnih jedinica. Ali evo za sad, hvala Bogu, nemamo nekih većih problema, imamo dobru koordinaciju, opet kažemo, u ovom našem čitavom timu, tako da je to za sad ide odlično, hvala Bogu. Opet to sve zavisi od tajminga, kad igramo sljedeću utakmicu, da li za 3 ili 7 dana. To su uglavnom već naši uobičajeni protokoli, koji uključuju naravno i specifičan trening, oporavak, klasika, ledene kupke, masaža, suplementacija. Opet kažem, sve zavisi o tajmingu između. Malo je zahtjevniji naravno u trenažnom procesu jer imamo puno i treninga, opet imamo puno i prijateljskih utakmica. Prevencija je najvažnija i puno zaista svi redom opet kažem, početka od šefa stručnog štaba do trenera, nas, mi puno radimo na prevenciji. Da pokušamo spriječiti moguću povredu, puno pričamo, puno razgovaramo, radimo ciljano nekome na osnovu ranih pokazatelja testova, radimo neke ili vježbe ili jačanja ili stezanja ili malo produžimo odmor, sve zavisi znači od u principu individualan pristup. Pa dobro, trenutno mi već dugo vremena nemamo, hvala Bogu, nemamo neki težih povreda. Kad govorimo o nekim težim povredama, to su povrede ligamenata, rupture, mišića, u trenažnom procesu su distorzije ili kontuzije, uglavnom te neke mehaničke povrede. I to su te neke najčešće povrede koje se dešavaju.